Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 8, and today our group will presentation about the tourist sector on the economy in Indonesia. The first, we will introduce ourselves. My name is Egi Sarena Viola Putri Kaisa. My name is Nisa Padilla. My name is Nazwa Febriani. My name is Tania Satwa Fikri. My name Muhammad Rifki Purana. Nisa invited to read the first material. So I will explain about the tourism sector on the economy in Indonesia. The tourism sector has an important role as a source of foreign exchange earnings and can encourage national economic growth, especially in reducing unemployment and increasing a country's productivity. The tourism sector is one of the strategic sector that must be utilized for tourism development part of national development. Jadi, yang artinya bahwa sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Nah, jadi pada slide pertama ini intinya itu di sektor pariwisata memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, salah satunya itu sebagai penerimaan devisa. Sehingga pariwisata yang ada di Indonesia itu kita tuh harus bisa memanfaatkan serta dikembangkan supaya kita bisa membantu pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju. Thank you. Next, I am Sanya Sakib Alfikri will be presenting about positive impact of tourism on the economic sector. First, economic growth. Tourism can become one of a country's main economic sector, contributing to national income and creating jobs. This result is positive economic growth. Pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dapat menjadi salah satu sektor ekonomi utama suatu negara, menyumbang pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Second, job creation. The tourism industry provides many employment opportunities for local people, both directly and indirectly. This includes jobs in hotels, restaurants, transportation, tour guides, souvenir shop, and other related sectors. Penciptaan lapangan kerja, industri pariwisata memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk pekerjaan di hotel, restoran, transportasi, pemandu wisata, toko souvenir, dan sektor terkait lainnya. Okay, next. Foreign exchange income. Tourists who come to a country will spend their money on accommodation, food, shopping, and other tourist activities. This leads to foreign exchange flowing into the country, which can be used to finance infrastructure, development, and other investment. Pemasukan devisa. Wisatawan yang datang ke suatu negara akan menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, makanan, belanja, dan kegiatan wisata lainnya. Hal ini menyebabkan aliran devisa ke negara tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur investasi lainnya. Fourth, infrastructure development. To support the tourism industry, investment in the infrastructure development, such as roads, airports, and other means of transportation, can often require
This development is not only beneficial for tourism, but also for other sector and the general public. Yang keempat ada untuk mendukung industri pariwisata seringkali diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalanan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Perkembangan ini tidak hanya bermanfaat bagi pariwisata, tetapi juga bagi sektor lainnya dan masyarakat umum. Next, what are the negative impact of tourists on the economic sector? Environmental damage. The risk in the number of tourists can result in environmental damage. Such an increase was degradation of natural habitats and pressure on natural resources. This can have long-term consequence for the sustainability of local ecosystem. Kerusakan lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti peningkatan sampah, degradasi habitat alami, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Ini dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem lokal. Second, economic inequality. There is a risk of economic inequality where economic benefits do not always distribute evenly among communities. Some areas may receive more advantage than others, while some local communities may not feel this positive impact. Jadi ketidaksetaraan ekonomi terdapat risiko ketidaksetaraan ekonomi, di mana manfaat ekonomi tidak selalu merata di antara masyarakat. Beberapa daerah mungkin mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang lain, sementara beberapa masyarakat lokal mungkin tidak merasakan dampak positif tersebut. Next, what are the negative impact of tourism on the economic sector? Number one, inflation increased visit from international tourists can lead to inflation in certain tourism destination. Higher demand for specific goods and services can raise price and affect the purchasing power of the local population. Yang artinya peningkatan kunjungan wisatawan internasional dapat menyebabkan inflasi di beberapa destinasi pariwisata. Peningkatan permintaan untuk barang dan jasa tertentu dapat meningkatkan harga dan mempengaruhi daya beli masyarakat lokal. Second, loss of cultural identity. Significant change in tourism can lead to the loss or distortion of local cultural identity. The commercialization of traditional culture to attract tourists massive authentic values. Artinya perubahan signifikan dalam pariwisata dapat mengakibatkan kehilangan atau deformasi identitas budaya lokal. Komersialisasi budaya tradisional untuk menarik wisatawan dapat menggeser nilai-nilai autentik. To the Indonesian economy, tourism has a significant impact. International tourist visits make a substantial contribution to the country's income through the tourism sector. This revenue comes from various aspects, including tourist expenditures on accommodation, food, transportation, and other tourism activities. Positive economic impacts are also evident in related sectors such as transportation, as well as the creative industry and local craft. Furthermore, an increase in tourist visit can create new job opportunities and stimulate local economic growth in tourist destination. Kepada perekonomian Indonesia, pariwisata memiliki dampak yang signifikan. Kunjungan wisatawan internasional memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Pendapatan ini berasal dari berbagai aspek, termasuk pengeluaran wisatawan untuk akomodasi makanan, transportasi, dan kegiatan pariwisata lainnya.
Dampak ekonomi positif juga terlihat pada sektor-sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, serta industri kreatif dan kerajinan lokal. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal di destinasi pariwisata. Next. Okay, conclusion. The tourism sector has an important role in the Indonesia economy by providing a significant contribution to national income, creating jobs, and increasing economic growth through equipment acceptance. Even though it's vulnerable to fluctuation in the global economy and change in the security situation, the growth potential of the tourism sector remains one of the main assets in diversifying the country's economy, in optimizing its positive impact, attention to infrastructure development, empowerment of local communities, and sustainable maintenance are the keys to the sustainable of the sector. Jadi kesimpulannya itu, sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan devisa. Meskipun rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan perubahan situasi keamanan, potensi pertumbuhan sektor pariwisata tetap menjadi salah satu aset utama dalam diversifikasi ekonomi negara. Dalam mengoptimalkan dampak positifnya, maka perhatikan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengelolaan berkelanjutan yang akan menjadi kunci keberlanjutan sektor ini. Baik, thank you. Sorry for the Zoom is over. That's all from our group. Thanks for your attention. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.